usulu sunna kitabu min togoye usulu sunna abunda flana ni olebe kumala limaniya fendoma we tagabule mi lazimiyanne mi wajibi ni mogo ni ma limaniya ninu fewma ki makodo ala itese ka ke a mogo dunkoy doye awal adab folo awal wala na bamanagana kabo anga nyamogo ba Dr. Abakar Jallo yoro. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أحمد رحمه الله أبكم لا سنة سموكا أقول ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر. الإمام أحمد رحمه الله أقول ومن السنة اللازمة أقول سنة ديوياني دويمي ani suna fardani do yimmiye allati man taraka minha khasla suna mi ni mo min ka jogo kelen to ye ala ani suna mi ni mo min ka fen kelen to ye ala lam yaqbalha amma su ala wa yu'min biha afana mal liman ya ama lam yakun min ahliha wotigla mogotte ke suna moye odoymi al-iman bil qadari kallimana la tegema ni kuma la yine mi al-imam Ahmad rahimahullah ni yoroni na ya anini bunda ni na abena suna suya do nya fa anyina o suna olu o ye dia wiye ite se ka ke suna moy fiyo kata sore ka do to ye olugula ni ko fen to ite jate suna moy o ko sa ko amina sunnati lazima ako suna mo ni dia buyalo ni lajimelo ni momin ka do to ye ala amalli manayama amma so ala o tigla mo te ke suna moy o te jate suna moy ni mbonda ni kan ki jantola ko sebe an nafaka bo fokatebe abana fe munya fe na usululo ni game ko usulu ole kunya ere sigimbe fe moka ni sengelen karila ola o ye kunya ere chiani suna sigimbe usulu moka abino dole nya fa ina ni yorola ya ani abino dole lakali tafoni momi ka kelento yo ola otigla mote jate suna moye ni do majate suna moye ibe farabida moka ni ma son suna la suna we lazima we abana mu fanyina ya ni ka kelento no le malli mena ma sala yalo nga fo kiti suna moye lam yakun min ahliha otigla mote ke suna moye ni do ma ke suna moye alan kisama ibe ke bida moye bida do ye fili masubalo kama so suna adobe ni ko toyi obe na fo ika juru miseni do ko so gairuye suna do toli we juru miseni suna do toli we juru babawe suna do toli o tika kafriye suna do toli o bika kafriye suna suya kasha ngabe min ko ni rola ya wole kafo abina mu nyafina ya ni momin ka kelen to ola wotila mote jate suna moye bal abe jate ni sawola bato baye atula mote barakala dallula abunote dallula o suna nunu tuli wole kala faranfasale suna mo ni bidamo chelala ani mo mutu woni wonni ko
ina fo rafido be nyamma shiya mo olu ye moy mutu lo ni ko ane khawariju be nyamma ani murji'atun jahmiyatun sufiyaw ani mu'tazilaw ani ayufamu mako wahdatul wujud ahlu wahdatul wujud ani kabur labatolaw ani momu tungo ni ko homa ko te dalal dablu folo yo te soma ina fo tabligh ba kanyamma nono bebe jate bidaye kasawya ke o ma son suna la tsunami ni mo manga ka tuyi yeso ala o usulu al-imam ahmad rahimahullah abano do nyafo anyina ni bonda nina akadam na mi wa folo wale al-iman bil qadari wale kallimna ya la tegama yelli manaya kadigan kan sorama kadigan ya soro kalonga fo la tegabe Allahu ta'ala lebulu kama Allahu ta'ala ka wuj sabati anyi korona kono ina fo chiwa ira sallallahu alaihi wasallam ko fananya fayne ma haditha kono Allahu ta'ala ko inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allahu ta'ala ko ako fen kelen be an ko fen wulu da ni la tegaye Allahu ta'ala ka fen da aka dani la tegale burlaka Allahu ta'ala ka la tegale min labora ko be burlaka kunya kanani la tegale ko mi ministro nyina mayela we la tegale ko mi rajini soro we la tegale ibina min soro we la tegale itala min soro we la tegale kunya sitike Allahu ta'ala ma min la tegale wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kunya kelen be abella tagan be kitabu kono kitabu min langene maniro ko ni joba ke kunya to sebenilo ale kaze sanji nala jigilima sanji kise fen kakan ka jigi yani dunia be ban ni be fen mina sebenilo londo chiba sallallahu alaihi wasallam anaga sahabo segini tola jibirulun nana uma ni adamadiya saurai karachiba mai ni sallallahu alaihi wasallam limanayama akachiba mai ni mal imana ko mun limanayai chiba sallallahu alaihi wasallam akalibana lo son ya faina akama ke limana Allah ta'ala manaka malaka wanaka kitabu anaka chidu oye libana lo son yi abana ka fama tu mina bil qadari khairihi wa sharrihi ako yelli mana fana la tega koma yelli mana la tega ma mi hereo ani mi re juma yo yelli mana o makalon ka fokunya be wala law tala kirero ni fen woro min folani ay fo mako arkanul iman ko libana lo sew an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi akala lo sen woro limanel lon beni lo sen woro leka ina fo o fonna nyamma kurla fara kono an nasro aworo ma fokato yonanga abbe fonna na kurla kono ina fo shama fola amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ni limanel lo sen do mo fola ni ayan kono ya miye kalimina kiyamaluma ani kalimina latiga ma fana fola yorowla wotwa ni kan famiya usulu mbe ani suna sigime semo ko do mi o belebele do mi kalimina ya latiga ma kalon ka fo ko na be latiga la ani ko be kala nimbe alaw dara ka latiga le alale ka latiga ka fo ko ayeke nalama so mi moteke nala sona mi mobeke wato ni limina alama ka foko konya bela teganilo ale ka se isen toroma ki isen bosi kabakuruna alale ka latike nala mala tegatike mogodo yinneni alale ka latike nala mala tegatike mogodo yi korofo mogodo yi doya mogodo yi kojugo kila suso yere yi ki limo yi segika ni bebe alo tara ka latike le kono
ala ka min latigɛ ma co o le bi sɔrɔ i fana bɛ hɛrɛ mun sɔrɔ la nin bɛɛ bɛ ala ka latigɛ kɔnɔ i ka lɔnni min sɔrɔ i ka nafolo min sɔrɔ i ka kɛnɛya min sɔrɔ i ka daraja min sɔrɔ fɛn fɛn ni ka sɔrɔ nin bɛɛ fana bɛ ala taala ka latigɛ kɔnɔ ni ala ma min latigɛ o tɛ kɛ ko bonyana cogo o cogo ani ko dɔgɔla cogo o cogo i kan ka limaniya ma ka fɔ ala taala bɛ ko bɛɛ latigɛ la ala ma min latigɛ o tɛ kɛ lɔnnibagaw rahimahumullah o bɛ masala dɔ ɲɛfɔ nin yɔrɔ la i b'a fɔ ko maratibul qadar o kɔrɔ ye min ye latigɛ etapu latigɛ escalier latigɛ lɔyɔrɔw latigɛ bɛ tɛmɛ koɲɛ 4 de kɔnɔ o kɔrɔ ye min ye ko ko n'a kɛra yalɔn k'a fɔ ko koɲɛ 4 dafala o ko tɔgɔ la a fɔlɔfɔlɔ al-ilmu o ye k'a fɔ ko ko bɛ kɛla a dɔgɔyala ɲaɲama a n'a bonyana cogo o cogo Allahu taala k'a bɛɛ lɔn ilmullah al-muhit bi kulli shay Allahu taala ka lɔnni min n'a ka lakafoli kɛ koɲɛ kelen kelen bɛɛ la koɲɛ si tɛ kɛ ala ɲinama i kan ka limaniya o ma latigɛ bonda la n'i ka nafolo suyana ala k'a lɔn n'i ka nafolo sɔrɔ ala k'a lɔn ni tɔɔrɔya k'i sɔrɔ ala k'a lɔn ko ko n'a bɛ jɔn sɔrɔ ani ko ko bɛ kɛ ala bɛ nin bɛɛ kalama a foyi tɛ dɔgɔ Allahu taala ma i n'a fɔ Siba sallallahu alaihi wa sallam a ko yira la ɲɛma a n'a ko sabati o fana nana kuranna fana kɔnɔ a nana kuranna kɔnɔ Allahu taala ka lɔnni dafa bɛ ɲɛma o sabatila kuranna kɔnɔ ani Siba yɛrɛ fana sallallahu alaihi wa sallam a ko sɛmɛnya fayira o misali dɔ ye min ye al-Imam Muslim rahimahullah ka hadisa min lakali Siba ka yira sallallahu alaihi wa sallam qaddara Allah maqadira kulli shay qabla an yakhluqa as-samawati wal ard ب50,000 سنة ako Allahu taala ka koɲɛ kelen kelen bɛɛ dansigi ko kɔnɔ bɛ na kɛ ala ka nin bɛɛ dansigi yanni a bɛ san ni dugu dan san 50,000 san 50,000 ka kɔngɔ san ni dugu danni ye ko min bɛna kɛ san kɔnɔ ko min bɛna kɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔ min bɛna ala bato mɔgɔ min tɛna ala bato mɔgɔ min bɛna kɛlɛ mɔgɔ min bɛna diya ko ko n'a bɛna kɛ Allahu taala ka nin bɛɛ dansigi yanni a bɛ san dan ani yanni a bɛ dugu dan san 50,000 o b'a yira k'a fɔ ko si tɛ kɛ Allahu taala ɲinɛ ma ko ko bɛ kɛ Allahu taala b'a bɛɛ kalama foyi dɔn tɛ Allahu taala ma i n'a fɔ an ko an dara ko daraso di ma ala ko min ka wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ni aya ni an kuma la ka muqaddimatu risalatu abi zaid la risalatu ibn abi zaid al-qayrawani ni ko sero muqaddima ma ibn tani aya ni soray tafsir soray an kuma la kan ka la ka fo fuido ndi Allahu taala ma Allahu taala ka fembe lo mime ka bere ka ala ka lo mime ka ji ko Allahu taala ka lo ali ka ta se yirsuna ka yirsunya ma a filabolo fɛn fɛn bɛ burun Allahu taala k'a lɔn i ye limaniya ma k'a lɔn ko ko bɛ kɛla nin bɛɛ bɛ Allahu taala ka lɔnni kɔnɔ ala ka nin lɔn ka kɔrɔ ani Allahu taala ka nin latigɛ foyi tɛ dogo la Allahu taala ma Allahu taala ka ko bɛɛ lɔn innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah adamaden bɛ ko mun kɛ a kɛla bara ɲuman o kɛla bara jugu ye ala dɔgɔyala i n'a fɔ fanikisɛ bɛ ɲɛma walima a ka dɔgɔ ka tɛmɛ o kan a dɔgɔna cogo o cogo a kɛla fara de la o walima a kɛla san kɔnɔ walima a kɛla dugukolo kan a tɛ dogo Allahu taala ma kiyama don na Allahu taala bɛ na n'a ye nin b'a yira k'a fɔ Allahu taala ka lɔnni dafa don o tuma ka limaniya latigɛ ma a mako bɛ maratibu mun la maratibu 4 nin y'a fɔlɔ ye ye limaniya ma k'a fɔ ko ko bɛ kɛla Allahu taala k'a lɔn lɔnni min fana tɛ i n'a fɔ a kɔrɔkɔrɔla ye dɛ a k'a lɔn ka kɔrɔ a tɛ i n'a fɔ a tuma la k'a lɔn kɔfɛ ala ka lɔnni tɛ ten ala ka lɔnni dafa ni don a filanan al-mashi'a o ye Allahu taala ka laɲini k'a kɛ ko ko bɛ kɛla n ko bɛ Allahu taala k'a lɔn o kɔfɛ ala fana k'a kɛ laɲini o le mashi'a ye ala k'a laɲini ka ko tɔgɔ kɛ
ala ka fɛn min lɔn n'a ma min laɲini k'a ye kɛ o tɛ kɛ ni ko kɛla yalɔn k'a fɔ ala k'a kɛli laɲini ala k'a laɲini k'a fɔ k'a ye kɛ ni bana k'i sɔrɔ ala k'a laɲini k'a fɔ ko bana y'i sɔrɔ ni fana kɛnɛyala ka bɔ bana la ala le k'a laɲini k'a fɔ ko i ye kɛnɛya ni kɔrɔta la ala le ka kɔrɔta laɲini ni majigila ala le ka majigi laɲini ni ka den sɔrɔ ala le k'a laɲini ko si tɛ kɛ ala tala ma min laɲini ni bolofɛn tiɲɛna ala le k'a laɲini ni mɔgɔ k'i dɔgɔya k'i neni ala le k'a laɲini ala ma min laɲini o tɛ kɛ fɔ ma ko almasi'a f'i ye liminɛya o mali ni mɔgɔ min kɛra silamɛ ye ala k'a laɲini ni mɔgɔ min kɛra kafiri ala k'a laɲini ala tɛ diyagoya ala tɛ karaba ni min kɛra ala sɔnna kɛli mali a sɔnna kɛli ma o le masiya ni ye a ka laɲini sɔnna kɛli ma n'ala ma sɔn a kɛli ma tɛ kɛ mais a kɛ ka sɔn a kɛli ma o t'a yira fana k'a ka d'a ye ala bɛ sɔn ko dɔ kɛli ma ka taa sɔrɔ ko tɔgɔ man d'a ye i n'a fɔ dɔlɔmina ka dɔlɔmi ala sɔnna kɛli ma ka taa sɔrɔ man d'a la o t'a la ye o tuma ala bɛ sɔn ko dɔ kɛli ma ka taa sɔrɔ o man d'a la o t'a la ye ala fana bɛ sɔn ko dɔ kɛli ma ka taa sɔrɔ ka di ala o t'a la ye i n'a fɔ selikɛla ka seli ni seli o ka di ala ye ala fana sɔnna kɛli ma ala tɛ sɔn ko dɔ kɛli ma ka taa sɔrɔ o kotɔ kɛli ka di ala ye ala tɛ sɔn ko dɔ kɛli ma ka taa sɔrɔ o kotɔ kɛli ka di ala ye i n'a fɔ firawuna ka silamɛya ala ma sɔn ma ka taa sɔrɔ a ye kɛ silamɛ o ka di ala ye kamasɔrɔ ala ka bɛɛ da ko k'ale ala ta la bato ala tɛ sɔn ko dɔ ma ka taa sɔrɔ o kɛbaliya yɛrɛ ka di ala ta ala ye a ma sɔn ma ka taa sɔrɔ kɛbaliya ka di ye i n'a fɔ cidenw ka filankafɔyabaliya ala ma sɔn ma ala ma sɔn cidenw ye filankafo ala ma sɔn o ka filankafoya ma o ka filankafoyabaliya fana ka di ala ta ala ye an bɛ min kɔni yɔrɔ la yan i ye liminɛ ma ka fɔ ko ko bɛ kɛ ala le sɔnna a kɛli ma o t'a yɛrɛ ka bɔ k'a ka d'a ye dɛ nka ala kɔni sɔnna a kɛli ma ala tɛ diyagoya a tɛ karaba a ma sɔn ko min kɛli ma o ko tɔgɔ tɛ kɛ nka o t'i bali baaraɲuman kɛli ma i bɛ jiya baaraɲuman kɛli la ala ta'ala k'i yamari ni baaraɲuman kɛli ye k'i gbɛn ka bɔ baarajugu kɛli ma ka ci o ci kana i ma k'i ye baara kɛ ka ko kɔni bɛ kɛ nin bɛɛ bɛ ala ta'ala ka latigɛ kɔnɔ ala ta'ala jiyɔnna min kɛli ma o bɛ kɛ ala ta'ala ma jiyɔn min kɛli ma o ko ya tɔgɔ tɛ kɛ ni ko kɛli yala ka fɔ ala le ka kɛli latigɛ ani a diyala ala ye a ye kɛ a daraja sabanan ye min ye o le ye sɛbɛli alikitaaba ko bɛ kɛ ala ta'ala k'a bɛɛ sɛbɛ ko si tɛ kɛ min sɛbɛnnin tɛ kiba yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ka o sabati an ye k'a fɔ tuma min na ala ta'ala ka danni kɛ a ko awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala uktub qala ma aktub qala uktub ma yakun wa ma huwa ka'in ila qiyam as-sa'a ala ta'ala ka fɛn fɔlɔ min da ani waati fɔlɔ min na ka kalamu da ala ka fɛn fɔlɔ min da o dɔ kɛla kalamu ye a fana kɛ ka kalamu da dɔrɔn a ko kalamu ma n'o ye sɛbɛnnikɛla ye a ko sɛbɛnnikɛla ma k'i sɛbɛnni kɛ a k'i kanto ala ma ko n ye mun sɛbɛn a ko ko bɛna kɛ ka taa se kiyama wuli ma y'a bɛɛ sɛbɛn ala k'a lalɔnniya a n'a ka sɛbɛnni kɛ n'ala ka yamarukan ye o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛ bɛɛ bɛ sɛbɛnlali ko n'a bɛ kɛla a sɛbɛnni lo ala ka sɛbɛn ɲɛ ma fana a fana bɛ kɛla o ɲali ma ka yira k'a fɔ ko tɛ barala ala ta'ala la ko bɛ kɛla a ka bɛɛ sɛbɛn ani a bɛɛ latagani lo i n'a fɔ aya min fɔra ɲɛna ka kɔn o ɲɛ o bɛ o yira ɲɛ ma wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ala ta'ala ko kunya kelen bɛ ko nka lataga kitabu kɔnɔ kitabu bɛ latagani lo o b'a yira k'a fɔ ko a sɛbɛnni lo o tuma ko n'a bɛ kɛ i hakili to nin na k'a lɔn k'a fɔ a sɛbɛnlali min ma sɛbɛn o tɛ kɛ ala ma min sɛbɛn i ma o t'i sɔrɔ ala ma min sɛbɛn i ye i fana t'o sɔrɔ a laban ani a naaninan min ye maratibul qadari ye o le ye k'a fɔ al-khalqa danni ko bɛ kɛ ala le k'a dan n'ala ma min dan o ko tɔgɔ tɛ kɛ ko min n'ala ma dan o tɛ kɛ hali bɛ kuma min lamɛnna sisan ala le k'a dan k'a fɔ k'i bɛna lamɛnni kɛ n'o de i tɛ se ka lamɛnni kɛ nin martaba naani
koko na kela abete meni takulela koko na kela yalon ka fa ala ka lon okore mi ala tun ka lon ka koro yalon fana ka fo ala ka sebe yalon fana ka fo ala o taala sona akelima yalon fana ka fo ala o taala ka akeli fana dan na ma ke oteke o be salimi limo sigilika ala tun ka lon ka fo ko limo ni mena sigika kakoro daminate o lono la ka bina mi lere dan folo flana ala fana ka sebe ka fo ko limo mena sigika ni wati ni na kan wati hake yake singa ka ban fana ka wuli abina wuli ni sababu ni besebela asabana Allah ta'ala ka latige ani Allah ta'ala sonama ka fo ka ike nata ni sonama ko teke annani na Allah ta'ala ka daninke asigi ika Allah ta'ala ko dan nala to ma dan ateke wotuma ko na be kala o be lase femima o ya longa fo nin konya nin temena loyronnani na ni abe fo ko maratibu al-qadar ni masala doyi min denbe latige bundala wala ko sari imam ahmad rahimahullah akima ki jiya kalibana femo ma odoyni femo ni man libana ma be kalibana che ibolo pio odoyni ako o min sunnati lazima ako sunna dia wiyani do yemi ani sunna lazimeni do yemi allati man taraka minha khasla sunamu ni mu'min ka kelen toy ala lam yaqbalha ama sala wa yu'min biha afanamal liman ya'ma lam yakun min ahliha woti la motique sunamoye ودايمي الإيمان بالقدر كلمنا يا لا تجمع أما بيتالله إن شاء الله درسنا تولى من أتانا طي والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.